आज आम यही भिडियो षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर ओलंपिक क्रीड़ा विषय क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। एक नंबरटी कही उत्तर कुह क नंबरटी कही केउं देश ओलंपिक क्रीडार जन्मस्थली रूपे परिचित। आंसर प्राचीन ग्रीस देश ओलंपिक क्रीडार जन्मस्थली रूपे परिचित। ख नंबर ग्रीस देशर केउं देवतांको उद्देश्य मेला आयोजित हेउथिला। आंसर ग्रीस देशर ओलंपिया नामक पहाड़ उपरे ग्रीक मानकर प्रसिद्ध देवता जिउस उद्देश्य मेला आयोजित हेउथिला। ग नंबर ग्रीस देश में ओलिव डाल को कहार प्रतीक भाव में विवेचना करा जाए। आंसर ग्रीस देश में ओलिव डाल को अत्यंत पवित्र तथा शांतिर प्रतीक भाव में विवेचना करा जाइथिला। घ नंबर आंतर्जातिक ओलंपिक कमिटीर मुख्य कार्यालय केउठारे अवस्थित। आंसर आंतर्जातिक ओलंपिक कमिटीर मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड लुसेन सहर में अवस्थित। उ नंबर भारतर केउं महिला खेलाड़ी सर्वप्रथमे ब्रोंज पदक लाभ करथिले। आंसर भारतर सर्वप्रथम महिला खेलाड़ी मालेश्वरी ब्रोंज पदक लाभ करथिले। 2 नंबर उत्तर लेख क नंबरटी कही क्रीड़ा केउं केउं दिगरे सहायक होइथाए। आंसर देश देश मध्य मैत्री एवं सद्भाव प्रतिष्ठा पाई क्रीड़ा ही मुख्य भूमिका ग्रहण करि आसीछि। एही क्रीड़ा युव समाज को अग्रगामी हेबा पई प्रेरणा जगाई थाए। यह शरीर गठन तथा श्रृंखला शिक्षा दिगरे सहायक हुए। जाति धर्म और वर्ण निर्विशेष यह समस्त को एकता रुजुरे बांधि रखि थाए। तेणु पृथ्वीर विभिन्न देश विभिन्न समय नाना प्रकार क्रीड़ा उत्सव मान आयोजित होइथाए। ख नंबर ओलंपिक क्रीडार एपरि नामकरण काहेकि करा जाइछि। आंसर प्राचीन ग्रीस देश हेउछि ओलंपिक क्रीडार जन्मस्थली। ख्रीष्टपूर्व 776 रे ग्रीस देश रे यह प्रथम करी अनुष्ठित होइथिला। ग्रीस देशर ओलंपिया नामक पहाड़ उपरे ग्रीक देवता जिउस पूजा पाती। तांको भक्ति और सम्मान जणाइबा उद्देश्य प्रति 4 वर्ष अनुष्ठित हेउथबा एही क्रीड़ा को ओलंपिक भाव में नामकरण करा जाउथिला। केतेकंक मतरे प्राचीन ग्रीस रो ओलंपियस नदी कूल थिबा ओलंपिया नामक एक विराट पड़िया ग्रीक देशर देवता जिउस को समानार्थे एही क्रीड़ा अनुष्ठित हेउथिबारु एहार नाम थिला ओलंपिक क्रीड़ा। ग नंबर ओलंपिक क्रीड़ा रे व्यवहृत पताका थिबा बलय गुड़िक कहार प्रतीक अटंती। आंसर ओलंपिक क्रीड़ा रे व्यवहृत पताका थिबा बलय गुड़िक एशिया यूरोप अमेरिका आफ्रिका और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख 5टी महादेशर प्रतीक। घ नंबर ओलंपिक क्रीड़ा रे स्थान पाइथिबा केतोटी प्रतियोगितार नाम लेख। आंसर ओलंपिक क्रीड़ा रे स्थान पाइथिबा केतोटी प्रतियोगिता हेउछि मुष्टियुद्ध माराथन दौड़ खड़ग युद्ध लक्ष्यभेद भार उत्तोलन हॉकी टेनिस फुटबॉल संतरण साइकेल चालना लंबडिया उच्चडिया इत्यादि। उ नंबर ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगितार प्रधान उद्देश्य कौन। आंसर क्रीड़ा रे अंशग्रहण करी उत्तम क्रीड़ा नैपुण प्रदर्शन करने हेउछि ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगितार प्रधान उद्देश्य। 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेख क नंबरटी कही यह समस्त को एकता रुजुरे बांधि देई थाए। आंसर उक्त गद्यांशटी आम साहित्य पुस्तक ओलंपिक क्रीड़ा शीर्षक प्रबंधरु आनीत। एही प्रसंग रे लेखक वीरेंद्र कुमार सामंतराय क्रीडार सुफल विषय आलोचना करिसंती। देश देश मध्य मैत्री एवं सद्भाव प्रतिष्ठा पाई क्रीड़ा मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। यह युव समाज को अग्रगामी हेबा पाई प्रेरणा जगाई थाए। शरीर गठन तथा श्रृंखला शिक्षा दिगरे यह सहायक होइथाए। यह व्यतीत जाति धर्म और वर्ण निर्विशेष क्रीड़ा समस्त को एकता रुजुरे बांधि देई थाए। प्रसंगटी वास्तव अटे। ख नंबर देश देश मध्य भातृभाव एवं संपर्क वृद्धि रे यह सहायक होइथाए। आंसर देश देश डड होइथाए। उक्त गद्यांशटी आम साहित्य पुस्तकर ओलंपिक क्रीड़ा शीर्षक प्रबंधरु आनीत। एही प्रबंधरे लेखक वीरेंद्र कुमार सामंतराय ओलंपिक क्रीडार महत्व वर्णना करिसंती। ओलंपिक क्रीड़ा एक सर्वश्रेष्ठ क्रीड़ा। यह हेउछि एक आंतर्जातिक क्रीड़ा प्रतियोगिता। एथिरे जेउ माने विजयी हुअंती सेमानकु विश्वर श्रेष्ठ खेलाड़ी भाव में सम्मान दिया जाए।
ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁ ଶିବିରରେ ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃଭାବ ଏବଂ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବ ଅଟେ। 4 ନମ୍ବର, ପ୍ରତି ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି। 2 ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୁସେନ୍ ସହରରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଗ୍ରୀସ ଦେଶ ହେଉଛି ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ରାଟ ଥିଓଡୋରସ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର, ଖେଳ ସହିତ ଆଳି ଲାଗିଲେ ଖେଳାଳି ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ସେହିପରି ଆଳି ଯୋଗ କରି ଆଉ 5ଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: ତୋଳ ଆଳି ତୋଳାଳି, ପଢ଼ ଆଳି ପଢ଼ାଳି, ଲେଖ ଆଳି ଲେଖାଳି, ଦେଖ ଆଳି ଦେଖାଳି, ଶିଖ ଆଳି ଶିଖାଳି। 6 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। 7 ନମ୍ବର, କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ପରି ଆଉ 5 ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଭାବି ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: ଧାଁ ଦୌଡ଼, କୁସ୍ତି କସରତ, ଉଠ ପଡ଼, ଦେଖ ଶିଖ, ଶୁଣ ନ ଶୁଣ। 8 ନମ୍ବର, ଏମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାର ନାମ ଲେଖ। ମାଲେଶ୍ୱରୀ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ, ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା, ସୁନୀଲ କୁମାର କୁସ୍ତି, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବକ୍ସିଂ। 9 ନମ୍ବର, ଅଗ୍ରଗାମୀ ସହାୟକ, ଏକତା ରୁଜୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନିର୍ବିଶେଷ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ସମାଜକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏହା ଶରୀର ଗଠନ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଜାତି ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ରୁଜୁରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। 10 ନମ୍ବର, ଫୁଟବଲ ପରି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଆଉ 5ଟି ଖେଳର ନାମ ଲେଖ। ସେହି ଖେଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି କିଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: କ୍ରିକେଟ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ, ହକି ପ୍ରଭତ ତିର୍କୀ, ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ଏବଂ ଇଗ୍ନେଶ ତିର୍କୀ, ଭଲିବଲ ମହମ୍ମଦ ମସିଜୁମା, ଗେଟବଲ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଦୌଡ଼ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ। 11 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କେଉଁଟି ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏ ଇ ଉ ଓ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ତ ର ନ କ ଡ ଟ ସ ଳ ମ ଜ। ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଷ୍ଠ ମ ପ ସ୍ଖ ନ୍ତ ଗ ନ ନ୍ଧ ଷ୍ଠ ଜ। 12 ନମ୍ବର, ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେପରି ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେହିପରି ଆଉ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ନାମ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।